Quick. Next player. Ikot po, ikot. Unahan po yan ha. Ay po. S. Tuldok. Quick. Next player. Unahan po yan. Go, mami. Sige, go. S. Tuldok. Quick. Next player. Pabilisan yan ha. Sige, go. S. Ayan. Tuldok. Quick. Ayan, next player. Ikot. Expect po S. Tuldok. Quick. Next po. Ayan na. Unahan po yan ha. Sige, SOS. Tuldok. Quick. Kuha po ng Awin na po. Paunahan. Unahan po yan ha. Para pumunta po ang logo ko. Ayan na. Ayan na. Ito ang mahuli na. Okay, nanalo si sir. Okay. So, para yan, bigyan natin sila ng game prizes. And doon naman sa mga hindi winners, babawi tayo. Diyan na tayo. Sige, partner, bigyan natin yung prizes. Ang nagdala talaga yung may-ari ng binarito eh. Talagang game na game. Diba? Sige. Sila, sir. And then, kayo, babawi tayo. Okay. Okay, sige, ibang players naman.